Eto. Ano daw to? Di ko rin alam ang size. Pero parang ano to. Eto mga mami, knitted siya pero hindi siya mabanat. Knitted siya, medyo mabigat to. Pero hindi siya, hindi kanya babanat. Wala siyang masyadong banat. 3/4 siya mga ate. Ayoko ng 3/4. So, ganyan siya. Gets mo? Knitted siya, pero hindi siya ganun, hindi siya banatable. Batakable. Size large to. Medium to large. Siguro mukha lang talaga siyang malaki. I don't know. Basta medium to large. Good. Tali. May tali siya sa gitna. Ganito yung pagka-knitted niya mga mami. So, hindi siya ganun ka-stretch. Tali. Medium to large. Tali. Next mga mami ko nag-o-opisina, pan-CEO 2.0. Small, medium, semi-large. Code chocolate. Small, medium, semi-large, chocolate, 130 pesos. To code Estale, medium to large. Pwede naman small din mga mami. Loose type lang. Chocolate, small, medium, semi-large. Wala nito. Wala. Wala daw nabudol na. Pan-CEO to Ma'am Evelyn, yours na. Lanuze. Next mga mami, size XL. Para lang kayong bumili sa Uniqlo. Mga madam. Orange and cream. Size XL to mga mami. XL. Code orange. 130 pesos. Orange. Ito rin mga mami. Gray and white. Size XL din. Pwede naman sa large may paha. Code gray. Code gray. XL ha. XL. Code orange. Then, code gray. Ma'am Roxanne, yours na for the orange. And who's for the gray? Parang mali yung English ko doon. XL din si gray. Ma'am Anjanette Cesado, yours na Ma'am Anjanette. Tala. Ma'am Maricon, katapang, tala yours. Blouse na pa-flow. Next mga mami, ito medyo makapal to. Pero pwede sa Philippines. Size XL to. Okay, yung pagka-knitted niya ganito. Medyo makapal siya. Mga mami. Okay. Size XL, code makapal. Code makapal. Full length mga madam. Ganyan siya ha. Code makapal. 130 pesos. Size XL. Next mga mami, this is for the casual days. Maganda to. Knitted to pero parang pa t-shirt type. Very casual. Pang rampa-rampa. Rampa-rampa. Rampa. Saan ang punta? Small, medium, large. Code rampa. Pang ano to? Hindi siya pwedeng pang office. I bet. Ma'am Army! Ma'am Army, na-miss kita. Para nag-lilo ka. Yours na to, Ma'am Army. Hard. Small to large to. Code rampa. Rampa dito, rampa doon. Rarampa tayo. Sama-sama, mga madam. Magsisale meron dress, sale. Yung naiwan ko last week.
Wala rampa. Ayaw niya rumampa. Pass rampa. Ayaw niya. Next, mga mami ko, XL. Kahit 2XL, shoot ka dito. Mga madam. This one, XL, 2XL. Pwede ha. Pag binanat mo yan, pwede sa 2XL. Okay, good. Gray polo. Sold na to, Ma'am Diana. Itong pants na to. Code, gray polo, XL, 2XL. Next, mga mami. This one, light gray and metal gray. Small, medium, semi-large. Code, light gray. Code, light gray. Small, medium, semi-large. Tita Z, yours na si Rampa. Rampa. Next, mga mami, ito crop top, semi-crop, small med, code crop top, 130 pesos. Code is light gray, small, medium, semi-large. Ate Cathy, yours na. Nakain ko yung buhok ko. Wait lang. Next, mga mami. This one, ang ganda rin nito. Katulad to nung sinukat ko na color. Anong kulay yun? Kulay... Cotton knitted to, mga mami. Anong kulay yun? Yung sinukat ko kanina. Basta nakalimutan. XL to, XL. Okay, super banat. Kahit malaki bust nyo, mga mami. Ang kilikili ng kahapon. Ganda ng details niya dito. Okay, XL. Code, suot. Crop top, Ma'am Diana, yours. Gray polo. Tita Zat, gray polo, yours na. Large to XL tong suot ko. Code, suot. Super banat neto, mga mami. Kahit malaki bust mo, kasha. Cotton knitted siya. Ganda ng tela neto, sobra. Suot, Ma'am Anjanette Pesado, yours na po. Sobra, sobra. Sobra. Next, mga mami, for the sexy girls. Sexy girls, small, medium, semi-large. Code square. Code square. Full length to, mga manama. Full length. Hanggang semi-large. Super banat. Full length siya. Ayan. Full. Mahaba to, mga mami. Full length, ha. Small, medium, semi-large. Good. Square. Square, 130 pesos. Next, mga mami. This one, red-orange siya. Red-orange. Small med lang. Working buttons, mga mami, ha. Code red-orange. Code, red, orange, 130 pesos, small men. Next, mga mami, ito type ko to. Ang ganda na ito. Pero large to. Ito, para kayong bumili sa Zara nito, mga mami. Hindi ito mabigat, hindi rin siya makapal, ha? Crop top, 130, ma'am, ano. Plus, may paha to. Ay, meron siyang ganon. May parang siyang ribbon. Ganda nito. Okay, large to, mga madam.
Size large, pero mukhang pwede naman siya sa small, men. Good. Maganda. 130 pesos. Ma'am Joy Dyers. Ganda nito, parang kayong bumili sa, sa Zara. Small to large. Maganda. Maganda siya eh. Next pang office. Small, medium, semi-large, pan-CEO. Code office. Small, medium, semi-large, code office, 130 pesos. Maganda. Ate Cathy, yours.